Ayan na po si Taldong Pakiting ha. Grabe naman talaga. Kaabang-abang talaga yung ginagawa dito mga idol. Grabe. Grabe sa partida 45-75. Grabe naman talaga. 45-75 yung ginawa niyang partida sa Dayon taga Cebu. Grabe naman to sa Taldong Pakiting. Grabe. Klase naman talaga. Grabe. Nilagyan niya ng, binigyan ng 45-75 yung 45 lang papasokin ng Dayong taga Cebu. Grabe naman talaga. Klase naman talaga, grabe. Grabe, panoorin po natin yung mga galawang tira ni Taldong Pakiting ha. Grabe naman, ayan po. Grabe. Grabe talaga. Grabe naman talaga. Saktong-sakto talaga yung prepare ha. Grabe. Grabe naman talaga. Grabe. Oh, grabe yung... grabe naman talaga yung percussion na tira. Grabe naman talaga. Napakagandang tira po. Grabe. Ibang klase naman talaga yung tira niya. Grabe naman talaga. Pinaikot pa yung pamato. Grabe. Grabe naman talaga. Medyo nabitin talaga yung tira pero grabe. Napakaganda pong tira yung ginawa niya sa 7. Grabe naman talaga. Ayan, grabe yun. Wakasan na. Wakasan na. Grabe. Ayan, tinulak na lang talaga. Grabe naman talaga. Grabe ah. Grabe naman talaga. Ayan, grabe. Tapos ang maligayang araw ng 45.